تسمعوا فيا؟ Oui, monsieur. Ouais, donc on va commencer donc la deuxième séance. Juste نرجعوا vite fait donc احنا تو وصلنا في الجرون بي هكا ولي. اللي جاوا توا يحاولوا يحطوا ديما الدوكيمون قدامهم ولا هاو الدوكيمون ديجا انا قاعد نحل فيه. دونك قلنا وصلنا توا للجرون بي فيت في باش نكملوها خاطر ما عادش وقت. دونك قلنا unité conforme aux contraintes de liquidité et de stabilité. دونك هذه هي l'éthique اللي هي l'éthique sur lequel est basée la finance islamique. قلنا par essence الاساس بتاعها السبستانس ميم السبسترا دو لا فينانس اسلاميك هي انها سي اون فينانس ايتيك سيتادير بازي سي ان سيستيم دو فالور مورال. باهي دونك مالا فيت في قلنا اون فينانس افيكاس اون فينانس كابابل دون بار دالوي لي ريسورس او مايور كو. ايش معنى هذا دالوي لي ريسورس او مايور كو؟ قاعدين تاخذوا في نوت ولا تسمعوا فيا؟ وي مشي نسمع فيك. باهي قلنا تو تالور حكينا على ليفيسيونس الوكاسيونيل. قلنا ثم 3 نيفو دو ليفيسيونس دي بنحاول باش نراجعوا شويه احنا فينانس اون جينيرال فينانس كونفونسيونيل وفينانس اسلامي. دونك في الفينانس اون جينيرال عندنا 3 نيفو دو ليفيسيونس كنت نحكي فيهم تو تالور. فينانس اوبيراسيونيل، فينانس الوكاسيونيل، فينانس انفورماسيونيل. في الالوكاسيونيل هذه نحكيو عليها سيتادير elle permet d'allouer les ressources au meilleur coût. هذه الوكاسيونيل. Allocationnel et opérationnel. Allocationnel, c'est-à-dire canaliser les ressources vers les emplois les plus productifs, les emplois licites, les emplois qui permettent de créer de la richesse utilisée au niveau de l'amélioration du bien-être individuel et collectif. Ou la richesse, c'est-à-dire, elle doit être répartie d'une façon équitable. La justice socio-économique, c'est un objectif essentiel de la finance et de l'économie islamique en général. Donc, allouer les ressources au meilleur coût et d'autre part de financer l'économie sans dysfonctionnement et sans risque majeur. Quand il y a un dysfonctionnement, je connais les facteurs de dysfonctionnement, les anomalies. Les anomalies, sont les origines des crises. Les anomalies, ce sont des formes d'inefficience. Ce sont des formes d'inefficience. Ils sont عكس l'efficience. ولذلك كما كنت حكيت المرة اللي فاتت راهو فما فرق بين l'efficience et l'efficacité. L'efficience أقوى شوية. خاطر نذكر بها vite fait, on parle d'efficacité lorsqu'on réalise des objectifs. Indépendamment des moyens utilisés ou des ressources employées pour atteindre l'objectif. Maintenant, on est efficace tant qu'on réalise l'objectif. Mais pour être efficient, il faut réaliser l'objectif avec l'optimisation des moyens, c'est-à-dire sans gaspillage, par exemple. Mais on peut être efficace mais non efficient. Mais on ne peut être efficient que si on est efficace. C'est-à-dire non seulement je réalise, pour être efficient, non seulement je réalise mon objectif, mais je le réalise avec le minimum de coûts d'une façon optimale et rationnelle. Donc, les formes d'anomalie, ce sont des formes d'inefficience. L'expérience a montré les failles de la finance indirecte basée sur l'intérêt. La finance indirecte, la finance intermédiaire, la finance directe, c'est la finance des intermédiaires via les marchés de capitaux, il y a une rencontre directe entre les agents en capacité et les agents à besoin. Une rencontre directe sur le marché de capitaux, à court terme, à moyen terme, ou à long terme. Les marchés de capitaux monétaires ou les marchés financiers, les actions, les obligations. Ou une finance intermédiaire, c'est-à-dire où les institutions financières joue le rôle d'intermédiaire entre les agents à capacité et les agents à besoin. C'est-à-dire, je dois passer par les banques. Donc, la finance conventionnelle indirecte, elle est basée sur l'intérêt et les crédits. Surtout l'intérêt et les crédits. Coût élevé de l'intermédiation. L'intermédiation a un coût élevé. Vous savez, l'intérêt يدخل في الcoût de financement. يدخل في الcoût de financement. وإذا كان le coût des intérêts sont معناها les taux d'intérêt sont élevés
Le coût du financement sera élevé. La rentabilité du projet peut être mise en question. Les projets ne sont pas rentables. Le coût de financement des ressources qui ont permis à financer les projets ou les investissements sont élevés. Donc, il peut entraver le fonctionnement ou le bon fonctionnement des activités économiques en général. Et les risques de la finance de marché, on a la finance de marché et la finance directe, dominée par la spéculation. On résume les deux facteurs d'instabilité اللي كنت نحكي فيهم tout à l'heure, نذكر بهم اللي جاوا توا. قلنا ثم فاكتور lié للفينانس ديريكت وفما فاكتور lié للفينانس انديريكت. بصفه عامه الكاتيجوري الكبيره دي فاكتور d'instabilité qui sont liés à la finance directe اللي هي الفينانس دو مارشي دو كابيتو هما لا سبيكولاسيون معاهم لي فونت ا ديكوفير البيع بالمكشوف خاطر داخله في البيع ما لا تملك لي فونت ا ديكوفير ce sont des techniques de spéculation وفما tout ce qui est les produits dérivés comme les options comme les contrats à terme comme les futures forward etc. هذوما الكل هما des facteurs d'instabilité في الفينانس direct, c'est-à-dire qui peuvent induire des anomalies ou des dysfonctionnements au niveau du marché des capitaux en général اللي هي la finance directe basée sur l'intérêt coût élevé de l'intermédiation Z. Et le risque de la finance de marché est dominé par la spéculation. La remise en cause de l'intérêt et de la spéculation, l'intérêt et la spéculation, les deux piliers, si vous voulez, de la finance conventionnelle. Piliers العرس اللي ترتكز عليهم الفينانس conventionnelle, aussi bien sur le plan éthique que sur le plan économique. وشفنا هذا sur le plan éthique, moral, قلنا religieux, وقت عملنا les critiques, عملنا l'analyse du point de vue éthique, morale, religieuse, du point de vue philosophique et du point de vue économique, donc les séances précédentes. Donc la remise en cause de l'intérêt et de la spéculation, aussi bien sur le plan éthique que sur le plan économique, s'impose à chaque conjoncture de stress. Conjoncture de stress, situation de stress, c'est-à-dire situation de crise. احنا توا تشوفوا نعيشوا في situation de stress اللي يسمى une crise sanitaire d'origine sanitaire, لكن elle a des répercussions sur le plan économique et financier. Le système financier et économique mondial il est touché, malgré que l'origine de base c'est épidémiologique, c'est-à-dire c'est une pandémie جائحة اللي هي qui a touché le monde. Donc chaque situation de stress, les facteurs هذوما aggravent des crises. Surtout les facteurs d'instabilité liés à la finance directe, l'intérêt ou l'usure, ou liés à la finance directe, la spéculation, il aggrave, il y a une situation de stress. On vit dans une conjoncture de stress. La succession des crises montre à chaque fois l'incapacité du système financier de garantir la liquidité nécessaire au fonctionnement de l'économie. في les situations de stress ou de crise, on parle d'une crise de liquidité. شفتوا ازمه سيوله حاده وهكا تو نعيشوها احنا توا في العصر تاعنا هذايا في الكريز هذه تاع كوفيد نعيشوا في ازمه سيوله عالميه وهكا علاش خلات لي بنك سنترال تاع العالم الكل كيما الفاد فيدرال ريزيرف بانك ولا البنك اوروبيان سنترال اوروبيان ايتترا il intervient massivement avec des plans de relance معناها ما شافهمش العالم حتى في النيو ديل اللي تعمل في بعد الحرب العالميه الثانيه ما وصلنالوش خاطر اون بارل d'injection dans l'économie des trillions de dollars. Il y a des milliards, 10 puissance 18 trillions de dollars pour essayer de stimuler l'activité économique. علاش باش نحاولوا نخرجوا من هذه السيتياسيون de crise. علاش ومالغري tout ça on n'arrive pas خاطر ديما les facteurs d'instabilité بتاع les crises موجودين في السيستم بيدو موجودين في السيستم بيدو. وهكا علاش احنا نقولوا ديما اون جينيرال مادام انت لي فاكتور هذوما معناها موجودين حتى ولو تخرج من لي كريز ديما هاك السورتي تكون معناها افيمير معناها كورت وبعد ترجع سيتياسيون دو كريز. وهكا علاش ما نقولوا السيستم كابيتاليست في دي كريز ريكورونت c'est-à-dire que se répète à chaque période تولي كاينه سيكليك كيما سيكليك. دونك دو تيل سيتياسيون سيكسبليك soit par شنو اللي يفسر هالسيتياسيون هذيا par le rationnement des crédits par les banques conventionnelles suite à une hausse des taux d'intérêt. اش معناها rationnement de crédit؟ rationnement de crédit يولي اذا كان التو d'intérêt يطلع les banques seront obligées de distribuer moins de crédit. واذا كان انت تديستريبي moins de crédit le financement de l'économie va être touché. والفinancement aussi le financement de l'économie est touché. Donc هنا l'investissement
en tant que moteur essentiel de la croissance économique va être touché. وإحنا إذا كان ما فماش انفستيسمون ما فماش كرياسيون دومبلوا هكا ولا فما شوماج ونوليو ندخلوا في السيركل cercle vicieux اللي هو un enchaînement de conséquences négatives. معناها conséquences négatives تهزك الconséquences négatives أكثر منها et ainsi de suite. شفتوا ولا؟ Donc, de telles situations s'expliquent soit par le rationnement de crédit par les banques conventionnelles suite à une hausse des taux d'intérêt et une mauvaise sélection des clients. Mauvaise sélection des clients هذه تتسمى sélection adverse اللي هي due au problème d'asymétrie d'information اللي كنا نحكيو فيها tout à l'heure. خاطر l'asymétrie d'information هي une répartition inéquitable de l'information entre les différents agents économiques. Enfin, ceux qui disposent de l'information et ceux qui ne disposent pas de l'information. علاش خاطر في l'économie ou le finance en général فما trois types d'agents. ثم l'agent parfaitement informé اللي عندهم des informations privilégiées, c'est-à-dire des informations خاصين محظوظين بالانفورماسيون هذوكم. وفما les investisseurs non informés. شفتوا فما les informés, les non informés, وفما ce qu'on appelle les bruiteurs ولا les noisy traders بالانجلي يسميوه. Les noisy traders هما شنو هما؟ qui détiennent des bruits qu'ils considèrent pour de l'information. هذوكم هما seront induits en erreur ويعملوا des transactions غالطين ويعملوا faillite, etc. Donc بصفة عامة l'asymétrie d'information, c'est-à-dire la répartition inéquitable de l'information entre les agents économiques, engendre deux problèmes. Le premier problème, c'est le problème de sélection adverse. C'est-à-dire, au lieu de choisir les bons projets, on choisit les mauvais projets. Si on finance les mauvais projets, la rentabilité elle n'est pas certaine, ou les entreprises vont faire faillite, ou on va faire du gaspillage. On ne va pas drainer les ressources vers les emplois les plus productifs. C'est l'économie qui va payer le prix. C'est le problème de sélection adverse. Ou le de hasard moral, c'est-à-dire on va prendre plus de risques. On va prendre plus de risques. وهذا مع sûr عنده des conséquences néfastes sur les activités économiques en général, soit par des comportements spéculatifs propres au monde financier. هذا Orléans 2009 حكي على الكومبورتمون سبيكولاتيف surtout وقت اللي اورليون هو مختص surtout في les influences interpersonnelles, c'est-à-dire قلنا احنا l'asymétrie d'information وفما الديفيرونس d'opinion. Donc, les modèles économiques et financiers, on distingue les modèles avec asymétrie d'information ou les modèles avec différence d'opinion. شنو الفرق بيناتهم؟ في l'asymétrie d'information كما كنت نحكي توا différence au niveau de l'information détenue par les agents économiques. في les modèles à différence d'opinion, مش l'information qui diffère, mais l'interprétation de l'information. C'est-à-dire, on peut avoir la même information, mais cette information fait l'objet d'interprétations diverses. Par exemple, deux agents économiques ont la même information. Le traitement de l'information lui conduit à acheter, le traitement de l'information lui conduit à vendre. Mais la mouche, je fais l'information, je fais différence de l'information détenue, mais au niveau de l'utilisation ou du traitement de l'information. C'est une différence d'opinion. Orléans a des modèles avec différence d'opinion sur l'influence sur l'activité économique en général ou sur le fonctionnement des marchés financiers. Donc, le système financier a besoin donc d'un mode de financement qui maintient sa stabilité. خاطر احنا مشكله عندنا le système ولا instable ولا عندنا des crises récurrentes. C'est-à-dire une finance qui garantit la liquidité via les marchés qui ont les caractéristiques de rester liquide. هذا Boissieu et Artus. هذوما 2008. عندكم référence في الbibliographie. Le défi qu'il faut relever donc n'est pas uniquement de mettre en place une finance qui respecte les contraintes de liquidité, mais aussi une finance, mais aussi une finance ancrée, c'est-à-dire basée, مغروسة فيه, une finance ancrée dans des valeurs morales et religieuses, et qui met la finance éthique en général ou la finance islamique en particulier. De telles valeurs permettent de restaurer la confiance, restaurer إعادة الثقة en soi et vis-à-vis d'autrui. علاش؟ خاطر l'absence de confiance هو مش يولي فما une méfiance des uns vis-à-vis des autres. Méfiance معناها كل واحد يخاف من الاخر. l'absence de confiance ولا la méfiance هذيك va entraver les transactions وتولي توصل الى des situations parfois de stress كما قلنا conjoncture de stress ولا de crise, etc. Donc ceci permet de déboucher sur une vraie rationalité économique. هذه rationalité économique, vraie rationalité économique. شو معناها؟ معناها راهو la rationalité économique traditionnelle اللي هي basée sur le mot économique كنا نحكيو فيه تو.
mais une vraie rationalité. علاش؟ خاطر il est basé sur la réalisation de profit, la maximisation de profit. Hein? Maximisation de profit. Hein? Elle passe في الفينانس نعرفوها, elle passe par la maximisation de l'utilité de la richesse. ذكرتوها ولا لا؟ maximisation de l'utilité de la richesse. لا, مش dans tous les cas, l'objectif essentiel هو maximiser l'utilité de la richesse. Basé sur la responsabilité et la solidarité et sur l'intérêt général. شفتوا؟ خاطر l'homo économique كيس هو basé sur l'intérêt individuel. Hein? Sans soucier de l'intérêt collectif. لا, في الأصل, il faut que le système soit basé sur un compromis entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Ou dans plusieurs cas, hein, s'il y a un conflit entre les deux types d'intérêts, c'est l'intérêt collectif qui doit être, qui doit prendre le dessus, qui doit être privilégié. Mais le système financier islamique fondé sur le système financier islamique fondé sur la solidarité, je crois que c'est une finance solidaire, participative, avec le filet social اللي حكينا عليه, via le fonds zakat ou via le qard al-hasan ou via le waqf, qui permet une redistribution équitable de la richesse pour atteindre ce qu'on appelle la justice socio-économique. On a une répartition équitable au niveau des revenus et des richesses. Fondée sur la solidarité, le partage des risques, 3P. C'est un fondement de la finance islamique, de l'économie islamique en général. Partage des pertes et des profits. Il conduit à un système où les risques sont partagés, entre les différents intervenants ou entre les différentes parties contractantes. Le contrat ne fait pas partie qui supporte les risques أكثر من الآخر, بل بالعكس, علاش تسمى une relation de partenariat, شراكة entre les institutions financières islamiques et les acteurs économiques qui sollicitent des modes de financement. Donc, on est fondé sur la solidarité et le partage des risques, ce va être à la portée des aspirations, تطلعات, tout en étant un mode de financement sûr et efficace. Sûr dans le sens qu'il minimise autant que possible les risques, ou efficace. خاطر le risque علاش؟ sûr. علاش le risque؟ إذا كان le risque يكبر وله risque يولي inéquitablement partagé. هنايا bien sûr فما بارتي مثلا في الفينانس كونفنسيونيل. قلنا احنا المشكله في التو دانتيري هو il conduit à un partage inéquitable de risque. هنا quel est l'agent qui supporte plus les risques? L'emprunteur ou le prêteur? في الأصل c'est l'emprunteur qui supporte les risques. أكثر من البريتور. البريتور عنده دي جارونتي. علاش ريلاسيون بريتور امبرونتور هنايا في الفينانس كونفنسيونيل سي اون ريلاسيون كونتراكتويال. والكونترا هذايا قلنا بار ديفينيسيون اللي هو ان انسومبل دو كلوز كي ديفينيس لي زوبليغاسيون دي زان اي لي دروا دي زوتر. هو il permet de garantir les droits تاع لو دو بارتي, لكن اكثر لي دروا تاع لو بريتور اللي هو ياخذ دي جاج دي جارونتي, هيبوتيك. هكا علاش هو معناها سي il y a une défaillance au niveau de l'emprunteur, معناها il est sûr de recevoir معناها les fonds تاعو via les garanties اللي خذاه هكا, donc il supporte moins de risques. ما فماش relation de partenariat ou partage équitable de risques. عكس في الفينانس كونفنسيونيل ولا في l'économie conventionnelle, لا ديما le risque est équitablement partagé via la relation هذيك ولا le principe 3P, c'est-à-dire إذا كان les deux parties contractantes يربحوا فيربحوا مع بعضهم, واذا كان يخسروا يتقاسموا الخساره. هوك علاش لي ريسك هنايا تلقاوه وثم سكون ابال هنا اون بار دون ميوتياليزاسيون دي ريسك. شفت شو معناها ميوتياليزاسيون؟ ريسك يولي ميوتياليزي. اش معناها ميوتياليزي؟ متقاسم ومشاركين فيه الناس الكل ويخف الحمل بتاع الريسك هذاك بلغتنا العاديه. دونك on est sûr dans le sens qu'il minimise autant que possible les risques, ou efficace dans le sens d'un mode de financement souple et stable. On se demande alors pourquoi dans cet univers globalisé, العصر اللي نعيشوا فيه توا اللي هو la mondialisation, l'internationalisation, la globalisation financière, les banques islamiques n'ont-elles pas été touchées par la crise? شوفوا هذا هو السؤال اللي خلى حتى les économistes ou les financiers non musulmans se posent cette question, ils ont remarqué une résilience
du système financier islamique, hein, plus importante au niveau de la crise de 2008, la crise du subprime. وهنا قالوا résilience, c'est-à-dire capacité de résistance, صمود بالعربية, résilience, مش résistance, résilience, c'est-à-dire capacité de résister aux crises, aux chocs أكثر من les institutions financières conventionnelles. فقالوا من جات الريزيستانس هذه ولا الريزيليونس هذه ولا الكاباسيتي دي ريزيستي في الكريز. فبداوا يدرسوا ولقاوا اللي لي فاكتور دانستابيليتي اللي موجودين في السيستم فينانسي كونفنسيونيل ديجا ماهوش موجودين في السيستم فينانسي اسلاميك. الكل اللي نحكيو عليهم توا لي فاكتور اللي هما لي تو دانتيري والا لوزير بصفه عامه والا الربا ان فينانس اسلاميك والسبيكيلاسيون. هذوما الكل ماهوش موجودين وهذوما هما اللي يخليو ان لو سيستيم الي بلو ستابل. دونك hormis les banques d'affaires qui sont prises par la tempête financière, les banques islamiques ont tiré leur épingle de jeu. اش معناها ont tiré leur épingle de jeu؟ معناها ما تضروش برشا من الكريس كما les banques conventionnelles, à l'instar, à l'instar de certaines banques commerciales. Nous avançons deux hypothèses. Deux hypothèses, زوز فرضيات محتملة علاش les banques islamiques ont plus résisté aux crises أكثر من les banques conventionnelles. Tout بعد نشوفوا les modes وقت في الشابيتر بروشان نشوفوا les modes de fonctionnement بتاع les banques islamiques comparativement aux banques conventionnelles ونشوفوا علاش ديما les banques islamiques sont plus stables في الفونكسيونمون بتاعهم خاطر الريلاسيون دو بارتناريا اللي تجمعهم مع لي كليون بتاعهم اكثر من الريلاسيون بريتور امبرانتور ولا ديبيتور كريديتور اللي تجمع لي بانك كونفنسيونيل افيك لور كليون. دونك l'hypothèse الاولى soit que les banques islamiques ne sont pas fortement engagées dans la finance internationale. هذه l'hypothèse الاولى. ايش معناها؟ معناها l'engagement بتاعهم la globalisation ou l'internationalisation elle touche moins les banques islamiques. والفرضيه الثانيه l'hypothèse الثانيه soit que la nature des produits offerts. les produits offerts انا نحكيو على البرودوي فينانسي اسلاميك كما المشاركه والمضاربه والاجاره والسلم والاستصناع والسكوك ولي فون d'investissement islamique etc. ne sont pas porteurs de risques majeurs. وهذه تشوفوا اللي هي l'hypothèse الثانيه qui sera معناها vérifiée. L'hypothèse الاولى sera rejetée والhypothèse الثانيه sera معناها confirmée par des études empiriques. اللي راهو les produits financiers islamiques utilisés par les institutions financières islamiques pour financer l'économie sont à la fois plus sûrs, ils comportent moins de risques, où ils sont basés sur le principe 3P qui permet une répartition ou un partage équitable des risques entre les différentes parties contractantes. Donc, puisque la finance islamique n'est pas encore très opérationnelle sur la scène internationale, sauf dans certains pays de Golfe. On trouve quand on a le chapitre introductif, par les graphiques, ou par les chiffres, par les statistiques, la répartition des actifs financiers islamiques à travers le monde. Les pays de Golfe, historiquement, ont la part la plus importante, ont des fonds, ce qu'on appelle les pétrodollars, les géos, mais les ventes de pétrole, fin du XXe siècle, les pétrodollars, ils ont permis d'avoir des fonds importants qui recherchent ou qui sont en quête d'emploi, c'est-à-dire qu'ils cherchent à être investis, employés, ou ont été utilisés au niveau du développement de la finance islamique à travers la Banque islamique de développement اللي قلنا السياج بتاعها موجود في البنك الاسلامي للتنميه الموجود في جده في العربيه السعوديه. On ne peut pas préjuger que le système financier islamique est solide ou non tant que l'expérience et les faits nous n'apportent pas des échos dans cette direction. ايش معناها هنا؟ معناها راه توا صحيح الديفلوبمون تاع الفينانس الاسلاميك قاعد يمشي اون فاسون معناها كروسونت. وشفتوا في بارلي ستاتستيك اللي عطيناه في الشابيتر انتروديكتيف وقفنا في 2019 هذوما لي ستاتستيك ديسپونيبل حتى 2000 fin 2019 دبي 2020 تشوفوا كيفاش الديفلوبمون قاعد دون فاسون رابيد ويعملوا لي انستيتيون فينانسيير اسلاميك فون دو شيفر دو كروسونس دو تو دو كروسونس ا دو شيفر. هذا الشيفر اللي هو سي تري رار باش تلقاه في لي انستيتيون فينانسيير كونفنسيونيل. Toutefois, dans un contexte de surendettement, qu'on a dit tout à l'heure, le système financier international, il souffre de un surendettement. Mais de l'ordre de plusieurs trillions de dollars et de spéculation intense. Le système est basé sur la spéculation. Les esprits tendent vers la recherche d'un mode de financement stable.
شنو هو المود دو فينونسمون ستابل هذا اللي ما فيش هاك لي زانومالي، ما فيش هاك لي فاكتور دانستابيليتي اللي هما لي زور والتو دانتيري يمثلوا الربا في الفينانس الاسلاميك والسبيكولاسيون يمثل الغرر ولو جو هازار ايتترا في الفينانس الاسلاميك. دون سيت ديريكسيون في الاتجاه هذايا مال لي بانك اسلاميك بيف كونستيتيي لو فير دو لانس دون فينانس سوليدير اي ريسبونسابل. شفتوا ولا؟ وهكا علاش هنايا توا بدينا في الجواب مش نوصلوا لك الجواب تاع السؤال اللي طرحناه في الانتروديكسيون. الانتروديكسيون كان تذكروا في التيتر تاع الشابيتر، الانتيتيلي دو الشابيتر شنو هذايا هو؟ ما قلنا لا فينانس اسلاميك سيريتال ان الترناتيف على فينانس كونفنسيونيل. ها هنا علاش ولات هي طرحه نفسها كبديل، الترناتيف بديل خاطر لو سيستيم فينانسي اسلاميك il est basé sur un ensemble de principes qui assurent sa stabilité et sa pérennité, où il assure un financement sain de l'économie. Un financement sain de l'économie, sans intérêt et sans spéculation et sans endettement excessif. Mais endettement. Le seul type de crédit autorisé pour la finance islamique, c'est le qard al-hasan, c'est-à-dire un prêt sans intérêt. Un prêt sans intérêt. Donc, puisque la finance islamique n'est pas encore, toutefois, dans un contexte de surendettement et de spéculation intensive, les espoirs tendent vers la recherche d'un mode de financement stable. Dans cette direction, les banques islamiques peuvent constituer le fer de lance d'une finance solidaire et responsable. Les projets de Musharaka et Mudharaba impliquent un engagement financier actif ou passif. كان تذكروا نرجعوا لها في الشابيتر بروشان ان شاء الله. المشاركه قلنا c'est un contrat de partenariat actif. والمضاربه سي ان كونترا دو بارتنيريا باسيف. شنو الفرق بيناتهم؟ المشاركه اكتيف ايش معناها؟ معناها خاطر لي ديفيرون بارتي عندهم لا بوسيبيليتي دو بارتيسيبي في جيستيون دو بروجي. وبعد لو بارتاج دي بيرت اي بروفي سي في البارتاج دي بيرت سي في او بروراتا سيتادير بروبورسيونيلمون للميز انيسيال البارتيسيباسيون بتاعهم في الكابيتال، واللي بيرت حسب واللي بروفي حسب اون كلي دو ريبارتيسيون بري ايتابلي، مفتاح توزيع يقع تحديده مسبقا. والمضاربه بارتنيريا اكتيف علاش؟ خاطر بارتنيريا باسيف علاش المضاربه؟ خاطر قلنا سي ان كونترا اونتر لو كابيتال اي لو ترافاي، واحد يشارك بالكابيتال والاخر يشارك بالترافاي. اون كا دو بيرت المضارب اللي هو celui qui a participé par son effort par son savoir faire هو ما يخسر كان ليفور تاعو هكاو، اما ne participe pas aux pertes. La perte est supportée uniquement par رب الماء في المضاربه، هكا علاش يسمى بارتناريا باسيف. ونرجعوا لها بعد في الفونكسيونمون دي بانك اسلاميك comparativement aux banques conventionnelles. Donc, le projet de Musharaka et Mudaraba implique un engagement financier actif ou passif de la part de la banque islamique en contrepartie de quote-part ou de l'expérience du débiteur, les entreprises ou clients en général, qui cherche un financement. Cet engagement repose sur un principe de confiance loin de toute mauvaise intention et de malversation. الكونفيونس اللي هي جايه من الكوتي مورال الكوتي ايتيك، فما جانب من الكونفيونس. وجود بالك زاد جايه من لا دوبل غوفرنانس اللي حكينا عليها في السيستم ميكس كان تتذكروا، خاطر في الفينانس الاسلاميك مش كان غوفرنانس ادمنستراتيف اسيوري بار لا بانك سنترال، لا ثم اوسي اون غوفرنانس ريليجيوز ولا شريعتيك اسيوري بار لي شريعه بوارد ولا هو كونساي شريعه هيئه الرقابه الشرعيه. وهذيك الانستور ان كليما دو كونفيونس انتر لا بانك اي سي كليون. علاش؟ خاطر الي سور خاطر هالي كونترا هذوما سيرون فيلتري. شفت لي برودوي فينانسيي بروبوزي بار لي انستيتيوشن فينانسيير اسلاميك باس بار بليزيور نيفو دي فيلتر، plusieurs niveaux de filtrage ou par des filtres. Ils sont tamisés. Mais يخرج منهم كان les produits شريعة compliant، ما يسمى بشريعة compliant والا conforme à la شريعة. Les produits conformes à la شريعة. Donc هيك علاش هنايا فما un climat de confiance qui s'instaure qui est instauré entre l'institution financière islamique et ses clients. Donc car les représentations éthiques et religieuses garantissent la confiance et la complétude des contrats. Le contrat ما فيهمش des éléments de غرر. شفت le contrat ما فيهمش des éléments بتاع غرر ولا des risques excessifs ولا etc. وهنا تولي معناها لا شارج ولا les risques والا معناها
les gains ou les pertes sont équitablement répartis entre les différentes parties contractantes. On rejoint ici la définition keynésienne du marché qui fonctionne d'une manière spontanée avec ses pertes et ses profits et ses règles de bonne conduite. نحكي على كينز وكومون il a sévèrement condamné comment Keynes a sévèrement condamné l'usure en général ou le taux d'intérêt ou le riba où il a appelé vers une économie d'entreprise à la différence d'une économie casino qui est basée sur les intérêts et la spéculation. Donc Mélanie, si ce schéma est correct, les banques islamiques pourraient éviter au moins certaines anomalies de la finance conventionnelle. اللي هو كنا نحكيو فيهم les anomalies ولا les formes d'inefficience اللي هم problème d'asymétrie d'information, on a une répartition inéquitable d'informations entre les différents intervenants, agents économiques, mauvaise sélection adverse, manipulation, hasard moral, etc. Donc l'interdiction de riba, toute forme de prêt à intérêt et de la spéculation expose les banques islamiques à un moindre risque de contrepartie en raison de ce principe de partage de risques et d'investissement de capital. Le risque de contrepartie, qu'est-ce que le risque de contrepartie? C'est-à-dire une partie contractante fait défaut. Qu'est-ce que fait défaut? C'est-à-dire ne peut pas honorer ses engagements. L'emprunteur ne يعمل faillite وما ينجمش يرجع البرينسيبال. هذا يسمى risque de contrepartie. Les institutions financières sont engagées à un risque de contrepartie. Je suis sûr que toujours le projet qui est financé sera rentable ou l'emprunteur peut honorer ses engagements. C'est un risque qui est encouru par les entreprises. C'est qu'il y a des taux d'intérêt في الفينانس conventionnelle. C'est pas un taux d'intérêt, c'est le TMM plus prime de risque. شفتك البريم de risque فيها fonction à plusieurs variables. L'échéance, الترم كور تيرم موين تيرم ولا لون تيرم وزيد على ذلك لا كاليتي دي سيناتور تاع لومبرانتور فهمت الكل داخل في البريم دي ريسك ما قد ما الريسك يكبر قد ما تود انتري يكبر عرفت ولا وفي ليشيل انترناسيونال ما قلت لكم نستعملوا سواء الليبور ولا البيبور بلس سبريد اللي هي يعطيك النيفو دو ريسك الفورشات نيفو اونتر لي زومبلوا الون مثلا تاع لي زاكسيون تاع لي زوبليغاسيون هذا الكل داخل في لي ريسك ما قد ما الريسك يكبر قد ما الريسك دو كونتر بارتي زاد قد ما تود انتري يطلع قد ما الريسك دو كونتر بارتي يولي زاد كبير. بالنسبه في لي زيستيون فينانسيير اسلاميك زاد فما ريسك كونتر بارتي يرد بالك فما ريسك كونتر بارتي لكن ديما سي ان ريسك مواندر سي ان ريسك مواندر علاش خاطر ريسك en général basé le financement est basé sur le principe 3P اللي هو qui assure une certaine répartition équitable des risques entre les deux parties كان يربحوا مع بعضهم كان يخسروا معناها يخسروا الاثنين وهكا علاش le fardeau sera allégé. Donc la volatilité des taux d'intérêt la volatilité هذه كلمه لا فولاتيليتي قلت لكم كان تذكروا المره معنا في السيونس السابقه اللي هي اقوى شويه من الفاريابيليتي لا فولاتيليتي دي تو دانتيري وتوا نعيش في الفولاتيليتي ايش معناها فارياسيون معناها ولا فلوكتياسيون رابيد دي تو دانتيري كي اكسبوز لي ديبيتور او ريسك دانسولفابيليتي. كان تذكروا وقت حكينا شويه على الريسك على الكريز دو سيب برايم ازمه الرهون العقاريه دو 2007 2008 هي اصلا ديت a été déclenché par une forte volatilité des taux d'intérêt. وقت من الاول كان لي taux d'intérêt sont faibles اللي ما عندوش لي مويان باش يشري دار في امريكا يشتري دار خاطر نجم يخلص بعثوا لي اوب تو تاكو لي taux d'intérêt طلع وقت لي taux d'intérêt طلع لو سيرفيس دو لا ديت كبر ولاو ما عادش ينجم يعملوا ريبورسمون رصدت لهم من الاول البنوك تعطي فيهم في الكريدي باش يشريوا الديار. علاش؟ على خاطر هون من الديار هذوكما الكريدي غارونتي بار لا فالور تاع الديار خاطر في المارشي هيبوتيكير وفي المارشي ايموبيليي لي بري تاع الديار تاع الايموبيليي طالع برشا دونك حتى ولو ما يخلصوش لو بري والكلاكروسمون دي بري يغطي الخساره هذيك لكن وقت تو دانتري يطلع فرد ضربه ولاو ما عندهمش لي مويان هكا لي سوبرايم اللي هما موفي ريسك ولاو ما عادش يخلصوا فرصدت لهم البنوك تبيع لهم في الديار والاوفر ولات اكثر من الدوموند لي بري دي زيموبيلي سي فوندري فهمتوا وصلنا للكريز وهذوكم واخذين تمويل من عند البنوك والبنوك سون اسيري والكريدي هذوكم سون تيتريزي سور المارشي انترناسيونال ولات ازمه عالميه اللي هي ازمه
الكريز دو سوبرايم تاع 2008 اللي هي كما كنت نحكي هذا الكل باش نفسركم اللي لوريجين نتاعها سي لا فولاتيليتي دو دانتيري. اش معناه تو دانتيري يكون فابل هوب يطلع معناه ماهوش ستابل، مش ستابيليتي تاع دو دانتيري اللي هو في الاصل حتى تو دانتيري بيدو ستابل ولا مش ستابل هو ستان فاكتور دانستابيليتي. وكان تذكروا حكيت لكم على موريس الي اللي هو لو سول ايكونوميست فرونسي كي اي لو بري نوبل d'économie. Dans ces modèles, il a démontré que pour assurer une stabilité du marché financier international, il faut que tu intérêt égal à zéro. معناها intérêt égal à zéro, معناها absence d'intérêt, absence de riba. Donc, de même, les risques de marché n'aura pas lieu dans une finance sans spéculation. معناها les risques de marché. On a risque de contrepartie, حكينا عليه. L'une des deux parties contractantes peut faire défaut. الكونتربارتي تاع l'emprunteur هو البريتور ولا l'offre. الكونتربارتي تاع l'offre la demande. وثم ريسك دو مارشي. الريسك دو مارشي في دو تيب. ثم ريسك دو بري وثم ريسك دو تو. وريسك دو تو في نوعين. ريسك دو دانتيري ولا ريسك دو شونج. شفتوا هذوما لي ريسك هذوما الكل peuvent influencer le système financier en général. Donc, le risque de marché n'aura pas lieu dans une finance sans spéculation. Allez, le risque du marché est accentué ou il est aggravé وقت اللي فما la spéculation. Or, في الفينانس الإسلامية ما فما spéculation. Donc, le risque du marché حتى ولو فما risque du marché لكن ديما يكون مقارنة بالفينانس conventionnelle elle est plus faible. En s'appuyant sur l'expérience des banques turques, مثلا, Chapelier 2009 avance que la finance islamique pourrait être un modèle qui peut réduire les risques systémiques. شفتوا il a démontré que le modèle de la finance islamique peut être une solution pour réduire les risques systémiques. رد بالك ثم فرق بين risque systémique و risque systématique. Risque global en général في الفينانس il est composé en risque systématique, risque non systématique. Risque systématique, c'est mieux risque de marché, ou risque non systématique, et c'est un risque spécifique. Risque systématique, il est non diversifiable, c'est-à-dire je ne peux pas l'éliminer même par une diversification optimale. Ou risque non systématique, il est spécifique, il est un risque diversifiable. Donc, il y a un risque systémique, c'est-à-dire le risque qui touche le système financier en général. Le risque systémique, c'est-à-dire le risque qui touche le système. Le système financier d'une façon générale. Donc, la contrainte de liquidité nécessite alors une finance durable, qui ne peut se réaliser qu'avec une éthique de comportement. Donc, non sur la finance durable, il y a une éthique de comportement. Mais la finance doit être éthique. La finance doit comprendre une certaine éthique. On assiste à des appels même des grands financiers à l'échelle internationale pour injecter une dose d'éthique au niveau du système financier mondial ou de l'économie en général. Une économie sans éthique, c'est une économie qui va aboutir à des crises récurrentes. Le système financier va connaître des périodes d'instabilité ou des conjonctures de stress d'une façon continue. Il faut l'éthique et ça permet d'assurer une stabilité accrue du système financier international. D'ailleurs, au cours des pays capitalistes apparaissent les premiers signes d'un mode de financement libre d'intérêt et de spéculation. حتى في les pays capitalistes توا فما أصوات اللي هي تنادي بأنه نوليو نعملوا une finance qui est libre, c'est-à-dire sans intérêt et sans spéculation. L'intérêt, le facteur majeur d'instabilité في الفينانس indirect, ou la spéculation est le facteur d'instabilité majeur في الفينانس direct, lié à la finance de marché. L'émergence des banques islamiques, l'émergence des banques islamiques dans certains pays anglo-saxons en constitue la preuve. وكما كنت نحكي لكم en 2004 l'Angleterre مثلا عملت la première banque islamique à l'échelle européenne, à l'échelle européenne اللي هي اسمها Islamic Bank of Britain, بنك اسلاميك في 2004 اللي احنا اول بنك احنا تونس اللي هي دوله اسلاميه اول بنك عملناه في 2010 براتيكمون تونسي نحكي انا ما نحكيش على البركه اللي كانت بنك اوف شور دونك هيك علاش وفما بتوع البنوك الاسلاميه حتى ولو ماهيش معناها 100% اسلاميك ولات بنك افينيتر البنوك الكونفنسيونيل سون اوتوريزي à ouvrir des fenêtres pour assurer des transactions conformes aux
préceptes de la charia, la finance islamique. Donc, mais l'émergence des banques islamiques de certains pays anglo-saxons en constitue la preuve. هذا مثل معناها دليل على أنه la finance islamique peut être considérée comme une alternative à la finance conventionnelle. Elle peut assurer au système financier un certain degré de stabilité. Cette situation se confirme avec les réflexions sur l'ouverture future des banques islamiques dans les pays francophones, comme la France. Ceci illustre